Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine a young woman, let's call her Janelia. She's just moved from her very conservative village in India to, the absolute whirlwind of Mumbai for her first corporate job. And her whole life has been, shaped by these really strict rules about modesty and tradition. Exactly. But underneath her very carefully chosen office-appropriate clothes, she's got this powerful secret. It's an almost obsessive collection of fancy, lacy lingerie. What's so remarkable about this is that it wasn't for anyone else. It had nothing to do with finding a partner or fitting in. No, it was purely a private thing. She told the researchers she wore it just for herself, because it made her feel good. It was this small, intimate act of self-empowerment. She called it an almost risk-free taste of wearing sexually attractive clothing. Clothing she'd been taught her whole life was, completely taboo. It's such a perfect snapshot of that internal struggle, that identity tension. It really is. And this whole idea is framed so perfectly by the epigraph of the incredible research we're looking at today. It's a quote from Bruce Lee. "Absorb what is useful, discard what is not. Add your own unique style." I mean, that's self-reconstruction in a nutshell. It is. So this discussion is based on a really thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article. It's called From Kurtas to Crop Tops, a theory of post-liminal self-transformation. And it was published in the prestigious Journal of Consumer Psychology, which, for those who follow these things, is an FT50 listed journal. It's a big deal. And we absolutely have to name the authors behind this insightful work. Tanuka Ghoshal from Baruch College, City University of New York, and Russell W. Belk from the Schulich School of Business at York University. We really want to urge you, especially if you're maybe new to academic research or just starting your own journey, whether you subscribe or not, please make time to read this article. We've put the link in the show notes. It is essential reading. So our goal today is to really break down their entire research process. From the theory all the way to the data, but using simple, jargon-free explanations. The focus is on something they call post-liminal self-transformation. Which is just a way of describing that really challenging, often messy period of adaptation that happens after you think the big life change is already over. The context is key here. We're talking about young women moving from orthodox, patriarchal, small towns in India to these huge, unfamiliar cities for their first real jobs. And getting that job gives them the status of urban professional. Now, if you look at traditional theories on this, like from Van Gennep, you see 3 stages. You're separated from your old life, you go through a transition phase. That's called the liminal phase. Right. And then there's the post-liminal stage where you're supposedly reincorporated back into your new society. And this is where the paper just completely changes the game. The old theory assumes that reincorporation is, instantaneous. You cross the finish line, you get the job, and boom, you're assimilated, you're done. But what the authors found is that for these women, getting the job isn't the end of the disruptive phase. It actually marks the beginning of this long, really effortful adaptation process. So the job isn't the finish line. It's the starting gun. Adaptation is an instant because they are, in their words, culturally ill-prepared for these new roles. They have the title, but not the social capital to really own it. So to capture this whole process, they used a qualitative approach. It's a method called hermeneutics. Which basically means they didn't just collect stories, they dove really deep into each one, constantly looking at how an individual's experience fit into the bigger picture, the bigger social forces at play. They spoke with 12 participants aged between 20 and 34. A mix of Hindu and Muslim women, some married, some not, working in IT, BPO, schools. All across major cities like Delhi and Mumbai, and that mix was very intentional, wasn't it? Oh, absolutely. They wanted to see how things like class, religion, and geography affected this transformation process. And the data collection itself sounds so rich. They did these in-depth Zoom interviews, sometimes for an hour and a half, and followed up over several years. Yeah, so they could actually see the evolution in real time. They used pictures of different clothes, traditional and Western, and even had the women share photos of their favorite outfits. Grounding it all in these really personal, tangible details. And what they observed, is that consumption, so clothes, makeup, accessories, is used strategically to close what's called the self-discrepancy gap. That's a psychological space, right? Between your current self and the ideal self you want to be. Exactly. And that gap becomes painfully obvious
in what they call stage 1, group exclusion. This is the culture shock. The women feel like misfits. They even face ridicule. Like Babita's story, she was teased by her colleagues for her accent. She used the word hum, which means we, when referring to herself. It's a common regional thing. And her city colleagues joked, "How many of you are having tea?" Wow, that's harsh. It's not just language either. John V struggled with English, coming from a government school. Their more conservative fashion immediately marked them as outsiders. And all that social exclusion just fuels this intense internal discomfort, that feeling that you just don't fit the image of a smart city professional. Which then pushes them into stage 2, symbolic self-completion. Right. To cope, they start observing, learning, and then mimicking their peers' appearance. Consumption is like a shortcut. Babita, again, is a great example. She started with one pair of all-purpose shoes, and then she learned from her peers that, no, you need sneakers for jeans, pumps for dresses. And she quickly ended up with 9 pairs, each one symbolizing a different part of her new life. They're not learning this in a vacuum, though. They have guides. For sure. Office peers are one, but increasingly it's social media influencers like Komal Pante or Bollywood celebrities. And rituals like shopping with friends become these key learning moments. The power of a single object here is just amazing. Take Zarina. She wore a traditional salwar kameez under a burqa. And one day she borrowed her husband's jeans, wore them under her burqa to college, and then took the burqa off. The feeling was instant. She said she felt like I gained so much freedom, like my gender has changed. And I have the confidence of a man. Just from a pair of jeans that symbolize pure liberation. That's incredibly powerful. But is it just imitation at this stage? Are they just trying on a new identity, or is something deeper happening? That is the critical question. And stage 3 is where we get the answer. It's called performance of multiple selves. So they start practicing and internalizing this new urban self. But they can't just throw away the old one. They still have to perform that former self when they go back home, out of respect or, necessity. And Janelia, the woman from the start of our conversation, she describes this perfectly. She's Pooh, the confident, glamorous character in Mumbai. But back in her village, she has to be Parvati, the virtuous goddess, wearing long kurtas, avoiding anything that signals her new life. But the authors make a key distinction here. This isn't just code switching, where both identities are equal. No, not at all. A clear hierarchy starts to form. Performing the Parvati role back home begins to feel inauthentic, exhausting even. The old self starts to lose its relevance. Which brings us to the final step, stage 4, the emancipated self. This is where the individual fully embodies an upgraded identity. It's characterized by real confidence and, crucially, a unique individuality. It goes beyond just mimicking others. We see this so clearly in Janelia's follow-up interview. The change was dramatic. Straightened hair, stylish clothes, a new attitude. And she started pushing back. When she went home, she'd wear joggers and t-shirts instead of being forced into the long kurtas her parents expected. This transformation is so deep it even updates their habitus. That's the unconscious way you carry yourself, right? The ingrained social programming. Yes. John V, for example, notes that in Bangalore, she no longer sees the kind of caste-based discrimination that was a daily reality back in her hometown. Her whole worldview has shifted. And then the change starts to ripple outward. They become enablers themselves. Babita, who started with that one pair of shoes, now brings trendy dresses home for her sister and her mother, challenging the whole village's conservative dress code. And Kiara's mother, who was so worried at first, now proudly introduces her daughter as my Mumbai girl. But it's so important to note that this emancipated self doesn't look the same for everyone. It's not always about westernization. Right. There was Salma, a Muslim woman. She found her liberation through her faith and through fitness. She chose to cover her head, but she wore smart, well-fitted clothes. For her, it was about inner conviction, not external trends. Her path was totally her own. It's an incredible journey of progress, but the research also shows just how precarious it is. The biggest threat they all seem to face was marriage. Yeah, marriage is this thing that's widely feared. It's seen as an event that could just halt the transformation completely and throw them right back into those traditional roles. Babita was terrified that getting married would mean quitting her job, doing endless housework, and just losing the individuality she'd fought so hard for. And Khushbu's observation was so stark.
She said many women marry because of parental pressure, only to go from being a princess at home to basically a servant in their marital home. Yet the resilience they found in these women is just phenomenal, even when things go wrong. Disha's story is harrowing. She was forced to quit her job after marriage and suffered severe dowry harassment, which led to a divorce. And despite the huge social stigma she faced, she found her healing and her agency through fashion. She learned DIY styling, she followed trends on Instagram, she started dancing again. Consumption. These creative acts became a therapeutic way for her to reclaim her sense of self. It just proves that this process is ongoing. It's not a straight line, but that desire for self-reconstruction is incredibly resilient. So to kind of bring it all together, this research really redefines post-liminality. It's not an instant assimilation. No, it's this ongoing, challenging process of identity work, and it's facilitated by strategic consumption, whether that's a public pair of jeans or a very private collection of lingerie. And that leaves us with a really important question. The study shows that for these young women to claim a job and financial freedom, two key markers of adulthood, they often feel they have to renounce or at least delay the other two traditional markers. Marriage and children. Exactly. So when the path of female emancipation seems to rely on rejecting these expected life scripts, it raises a question for you to think about. What does that reveal about the underlying stability of gender roles in society itself? Is the current social structure fundamentally incompatible with a truly actualized, fully emancipated woman? Something to mull over as you navigate your own life scripts. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একবার ভাবুন তো সেই সদ্য গ্র্যাজুয়েট হওয়া তরুণীটির কথা। ভারতের কোনো এক গ্রাম থেকে বড় শহরে এসছেন একটা ব্যাংকে চাকরি নিয়ে। শহরের আধুনিক সহকর্মীদের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে তিনি এমন সব পশ্চিমা পোশাক পরা শুরু করলেন যা তার কাছে একেবারেই অচেনা। তার এই চেষ্টাটা কিন্তু শুধু বাইরে থেকে নিজেকে বদলানোর নয়, বরং ভেতর থেকে এক নতুন পরিচয়ে অভ্যস্ত হওয়ার এক গভীর লড়াই। এই যে জীবন বদলে দেওয়া কোনো বড় পরিবর্তনের পর নতুন সামাজিক অবস্থানে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, এটাই আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। আর আমাদের এই আলোচনাটি কিন্তু কোনো সাধারণ গল্পের উপর ভিত্তি করে নয়, এটি একটি অসাধারণ গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি। গবেষণাপত্রটির নাম ফ্রম কুর্তাস টু ক্রপ টপস, আ থিওরি অফ পোস্ট-লিমিনাল সেলফ ট্রান্সফরমেশন। আর এটা প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল অফ কনজিউমার সাইকোলজিতে, যেটা কিনা একটা FT 50 তালিকাভুক্ত জার্নাল। মানে দুনিয়ার সেরা বিশেষজ্ঞরা এর প্রতিটি শব্দ যাচাই করে বলেছেন, হ্যাঁ, এটা একটা সেরা কাজ। এর লেখকরা হলেন সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কের বারুক কলেজের তানুকা ঘোষাল এবং ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির শুলিক স্কুল অফ বিজনেসের রাসেল W. বেল্ক। আমরা একটা অনুরোধ করব, আমাদের এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, সেটা আপনার ইচ্ছে, কিন্তু দয়া করে সময় করে এই গভীর চিন্তাশীল এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া গবেষণাপত্রটি পড়বেন। লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আর এই গবেষণাটা আমাদের একটা প্রচলিত ধারণাকে একেবারে চ্যালেঞ্জ করে। আমরা সাধারণত ভাবি কি জীবনের বড় কোনো পরিবর্তন, যেমন ধরুন নতুন চাকরি বা নতুন শহরে আসা, এরপরে আমরা খুব সহজেই নতুন পরিবেশে মিশে যাই। মানিয়ে নি আর কি। ঠিক, কিন্তু এই গবেষণাপত্রটি বলছে না, আসল পরিবর্তনটা শুরু হয় ওই বড় পরিবর্তনের পরে। লেখকরা এই সময়টাকে বলছেন পোস্ট-লিমিনাল পিরিয়ড। এটা এমন একটা সময় যখন মানুষ তার নতুন পরিচয়টাকে আত্মস্থ করার জন্য এক দীর্ঘ এবং বেশ শ্রমসাধ্য যাত্রার মধ্যে দিয়ে যায়। বাহ, দারুণ একটা ধারণা তো। তার মানে নতুন চাকরিতে যোগ দেয়া বা নতুন শহরে আসাই শেষ নয়, বরং সেখান থেকেই আসল গল্পের শুরু। আচ্ছা, তাহলে এই যে এত বড় একটা তত্ত্ব, এটা লেখকরা তৈরি করলেন কিভাবে? তাদের গবেষণার পদ্ধতিটা কি ছিল? বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণার সাথে নতুন পরিচিত হচ্ছেন, তাদের জন্য এটা জানা খুব জরুরি। অবশ্যই, আর এটাই গবেষণাপত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী দিকগুলোর একটা। লেখকরা এখানে সংখ্যা বা ডেটার পেছনে না ছুটে গল্পের গভীরে গিয়েছেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় গুণগত গবেষণা বা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। তারা ভারতের বিভিন্ন বড় শহরে কর্মরত 12 জন তরুণীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন।
যাদের বয়স 20 থেকে 34 বছরের মধ্যে। আর এরা সবাই ছোট শহর বা গ্রাম থেকে বড় শহরে এসেছেন। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো তারা একবার সাক্ষাৎকার নিয়ে থেমে যাননি। তারা কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলেছেন, 2020, 2021 এবং 2024 সালে। অবিশ্বাস্য। তার মানে তারা শুধু একটা স্থির ছবি তোলেননি, সময়ের সাথে সাথে বদলাতে থাকা একটা পুরো চলচ্চিত্র ধারণ করেছেন। গবেষণায় এমনটা তো সচরাচর দেখা যায় না। একদম। এই দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণের ফলেই তারা এই নারীদের আত্মপরিবর্তনের যাত্রার প্রতিটি মোড় খুব কাছ থেকে দেখতে পেরেছেন। গভীর সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি তারা বিভিন্ন ধরনের পোশাকের ছবি দেখিয়েও তাদের মতামত নিয়েছেন, যা তাদের ভেতরের অনুভূতিগুলোকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে। তাহলে চলুন সেই যাত্রার গভীরে প্রবেশ করা যাক। এই পোস্টলিমিনাল যাত্রার পর্যায়গুলো ঠিক কী রকম? শুরুতে আমরা যে তরুণীটির কথা বলছিলাম, তার যাত্রার প্রথম ধাপটা কেমন ছিল? গবেষণাপত্রটি এই যাত্রাকে 4টি ধাপে ভাগ করেছে। প্রথম পর্যায়টি হল সামাজিক বর্জন এবং আত্মবৈষম্য। সামাজিক বর্জন মানে শহরে আসার পর তারা প্রথমেই একটা বড় ধাক্কা খান। তারা দেখেন যে তাদের কথাবার্তা, পোশাক আশাক, চালচলন শহরের সহকর্মীদের থেকে একেবারেই আলাদা। যেমন কর্ণাটকের ছোট শহর থেকে আসা জাহ্নবী বেঙ্গালুরুতে এসে ইংরেজিতে কথা বলতে না পারায় নিজেকে খুব একা মেহসুস করতেন। আবার ববিতা নামের আরেকজনকে তার সহকর্মীরা তার হিন্দি বলার ধরন নিয়ে মজা করত। ওহ, এই যে নিজের মধ্যে একটা বড় ফাঁক তৈরি হলো, এটা তো একজন মানুষের জন্য প্রচণ্ড চাপের। এই চাপ থেকে বেরোনোর জন্য তারা তখন কি করতে শুরু করেন? আপনি ঠিক যে পয়েন্টটা ধরলেন, সেটাই তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে যায়, যার নাম প্রতীকী আত্মসম্পূর্ণতা। এই ফাঁকটা পূরণ করার জন্য তারা তাদের শহরের স্মার্ট সহকর্মীদের অনুকরণ করা শুরু করেন। অনুকরণ? হ্যাঁ, বিশেষ করে পোশাকের ক্ষেত্রে। তারা ফ্যাশন শেখার জন্য সহকর্মী, বলিউড তারকা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের অনুসরণ করতে থাকেন। যেমন ধরুন, জাহ্নবী বলিউড অভিনেত্রীদের দেখে গয়না পরতে শিখেছিলেন, বা ববিতা সহকর্মীদের দেখে শিখেছিলেন কোন পোশাকের সাথে কোন জুতো পরতে হয়। আচ্ছা, এই যে অনুকরণ করার প্রবণতা, এটা কি নিছকই পোশাকের অনুকরণ, নাকি এর গভীরে পরিচয় সংকটের মতো আরও বড় কিছু কাজ করছে? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটা মোটেও নিছক অনুকরণ নয়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে এনক্লোদ কগনিশন বলা হয়। এনক্লোজড কগনিশন? হ্যাঁ, অর্থাৎ আমরা যে পোশাক পরি তা কেবল আমাদের বাইরের রূপ বদলায় না, আমাদের চিন্তাভাবনা এবং আচরণকেও প্রভাবিত করে। যেমন জেনিলিয়া নামের একজন তরুণী, তিনি প্রকাশ্যে পশ্চিমা পোশাক পরতে দ্বিধা করতেন, কিন্তু সুন্দর অন্তর্বাস পরে এক ধরনের গোপন আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেতেন। আবার জারিনা, একজন মুসলিম নারী, বোরখার নিচে তার স্বামীর জিন্স পরে প্রথমবার স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল যেন তার ডানা গজিয়েছে। জিন্সটি শুধু একটি পোশাক ছিল না, এটি ছিল স্বাধীনতার একটি প্রতীক, যা তাকে এমন এক শক্তি দিয়েছিল যা সে আগে কখনো অনুভব করেনি। তার মানে পোশাকটা এখানে একটা টুল বা যন্ত্রের মতো কাজ করছে, যা দিয়ে তারা নিজেদের নতুন সত্তাটাকে গড়ে তুলছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগছে মনে। অনেকে তো বলতেই পারেন এটা নিছকই পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ। এখানে মুক্তি বা এম্পাওয়ারমেন্টের মতো ভারী শব্দ ব্যবহার করাটা কি একটু বাড়াবাড়ি নয়? এটা একটা খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন, এবং গবেষণা তৃতীয় পর্যায়টি এর উত্তর দেয়, যার নাম একাধিক সত্তার অভিনয়। কিছুদিন পর তারা শহরের নতুন পরিচয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এই নতুন সত্তাটি তাদের কাছে আসল বলে মনে হতে থাকে, কিন্তু যখন তারা নিজেদের গ্রামে বা ছোট শহরে ফিরে যান, তখন পরিবারের বা সমাজের চাপে তাদের আবার পুরনো রূপে অভিনয় করতে হয়। এখানেই অনুকরণটার অন্ধ থাকে না, এটা একটা সচেতন সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়ায়। একটু হেসে জেনেলিয়া সেই কথাটা আমার মনে পড়ছে। তিনি মজা করে বলেছিলেন, মুম্বাইয়ে আমি পু আর গ্রামে আমি পার্বতী। পু হলো বলিউডের একটি সিনেমার আধুনিক চরিত্র, আর পার্বতী হলো ঐতিহ্যবাহী। এই পু আর পার্বতী টানাপোড়েন তো শুধু জেনেলিয়ার নয়, হয়তো অনেক মানুষেরই জীবনের গল্প। আপনি ঠিক ধরেছেন। এই দ্বৈত জীবনযাপনই তাদের বুঝিয়ে দেয় যে কোনটা অভিনয় আর কোনটা আসল। গ্রামের পার্বতী চরিত্রটা তখন তাদের কাছে একটা অভিনয়ের মতো মনে হয়, যা তারা কেবল সামাজিক চাপে করে। কিন্তু শহরের পু চরিত্রটাই তাদের আসল সত্তা হয়ে ওঠে। এখানেই অনুকরণ এবং আত্মীকরণের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়।
তাহলে এই যাত্রা শেষ কোথায়? এই দৈত্য জীবন থেকে তারা কি কখনো বেরোতে পারে? হ্যাঁ, পারে। আর সেটাই হলো চতুর্থ এবং শেষ পর্যায়, মুক্তিপ্রাপ্ত সত্তা। শেষ পর্যন্ত এই তরুণীরা অনুকরণের পর্যায়ে পেরিয়ে নিজেদের এক স্বতন্ত্র স্টাইল বা পরিচয় খুঁজে পান। তারা কেবল বাহ্যিকভাবে আধুনিক হন না, তাদের চিন্তাভাবনা এবং মূল্যবোধেও গভীর পরিবর্তন আসে। তারা পুরনো সামাজিক প্রথা যেমন জাতিভেদ বা লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। জেনেলিয়া 1 বছর পরে এতটাই বদলে গিয়েছিলেন যে তিনি তার পুরনো মূল্যবোধকে পেছনে ফেলে কর্পোরেট জগতে টিকে থাকার জন্য নিজেকে আপগ্রেড করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই যে মুক্তি, এই নতুন স্বাধীন সত্তাটি, এটা কি সবার জন্য একরকম, নাকি এখানেও ভিন্নতা আছে? না, সবার জন্য একরকম নয়। আর এটাই এই গবেষণার সবচেয়ে সুন্দর দিক। যেমন সালমা, যিনি একসময় পার্টি এবং ছোট পোশাকে আধুনিকতা খুঁজতেন, তিনি পরে ধর্ম, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক স্বাধীনতার মধ্যে নিজের এম্পাওয়ারমেন্ট খুঁজে পান। তার কাছে আধুনিকতার মানে দাঁড়ায় নিজের মতামত থাকা, নিজের শর্তে জীবনযাপন করা, ছোট পোশাকে শরীর দেখানো নয়। বাহ! অর্থাৎ মুক্তি মানে সবার জন্য একই পোশাক পরা বা একই জীবনযাপন করা নয়। মুক্তি মানে হলো নিজের পছন্দকে খুঁজে পাওয়া এবং সেই অনুযায়ী বাঁচার সাহস অর্জন করা। কিন্তু এই যে মুক্তি, এই নতুন স্বাধীন সত্তাটি কি টেকসই? বিশেষ করে যখন বিয়ে বা পরিবারের মতো সামাজিক চাপ সামনে আসে, তখন কি হয়? এটাই তাদের যাত্রার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। গবেষণায় দেখা যায় অনেকেই ভয় পান যে বিয়ে তাদের এই কষ্ট করে অর্জন করা স্বাধীনতা কেড়ে নেবে। ববিতার এক বন্ধুর বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছিল এবং সব স্বাধীনতা হারাতে হয়েছিল। তার শাশুড়ি এমনকি তার ফোন ব্যবহারেও বাধা দিতেন। এই ভয়টা তাদের মধ্যে খুব বাস্তব। এটা খুবই দুঃখজনক। তবে এই চাপের মুখেও কি ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো গল্প আছে? আছে, এবং সেটা অসাধারণ এক গল্প। দিশা নামের আরেকজন ডিভোর্সের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন যৌতুকের হয়রানির কারণে। তার 3 বছরের আইনি লড়াইটা ছিল খুব কঠিন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই কঠিন অভিজ্ঞতার পরেও তিনি ফ্যাশন এবং নাচের মাধ্যমে নিজেকে আবার খুঁজে নিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবন কাটাচ্ছেন। তিনি এখন নিজের ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার দায়িত্বও নিয়েছেন। তার গল্পটা বলে দেয় যে এই মুক্তিপ্রাপ্ত সত্তা কেবল বাহ্যিক নয়, এটা তাদের ভেতরের শক্তিকে এতটাই বাড়িয়ে দেয় যে তারা যে কোনো প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে পারে। তাহলে সব মিলিয়ে এর মূল বার্তাটা কি? এই গভীর এবং সহানুভূতিশীল গবেষণা থেকে আমরা কি শিখতে পারি? মূল বার্তা হল জীবনের বড় পরিবর্তনের পর থিতু হওয়া বা সেটেলিং ডাউন মানে স্থির হয়ে যাওয়া নয়, বরং এটা একটা চলমান এবং গতিশীল প্রক্রিয়া। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে, যেখানে নারীদের প্রথাগত জীবনের ছক থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, সেখানে এই পোস্ট লিমিনাল যাত্রাটা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই নারীরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পুরনো সংজ্ঞাগুলোকে নতুন করে লিখছেন। তাদের কাছে আর্থিক স্বাধীনতা এবং নিজস্ব পরিচয়ের জন্য বিয়ে বা সন্তানের মতো পারম্পরিক মাইলফলকগুলোকে পিছিয়ে দিতে বা ত্যাগ করতেও দ্বিধা নেই। তারা সুঁইয় পোকা থেকে প্রজাপতি হওয়ার মতো এক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যায়, যা যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু অপরিহার্য। আর এটাই হয়তো আমাদের জন্য আজকের সবচেয়ে বড় ভাবনার বিষয়। জীবন মানে কি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে স্থির হয়ে যাওয়া, নাকি ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করা? এই গবেষণাপত্রটি আমাদের সেই প্রশ্নটাই নতুন করে ভাবতে শেখায়। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, भारत के किसी छोटे से गांव या कस्बे की एक लड़की है, बहुत होशियार, एम्बिशियस। उसे एक बड़े शहर, मान लीजिए मुंबई के एक बैंक में नौकरी मिल जाती है। ओके। वो अपने घर की पहली लड़की है जो इतना आगे बढ़ी है। वो शहर पहुंचती है, ऑफिस जाती है, और पहले ही दिन उसे लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। एकदम अलग माहौल। हाँ, उसके आसपास के लोग, उनके बात करने का तरीका, उनके कपड़े, सब कुछ बिल्कुल अलग है। उसे फिट इन करना है तो वो भी धीरे धीरे वैसे ही कपड़े पहनना शुरू कर देती है जो उसने कभी नहीं पहने थे। जीन्स, टॉप्स, उस तरह के कपड़े। बिल्कुल।
शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, जैसे किसी और की जिंदगी जी रही हो, पर धीरे धीरे ये कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं रहते। वो उसकी नई पहचान का हिस्सा बनने लगते हैं। एग्जैक्टली। और यही जो सफर है ना, नौकरी मिलने के बाद का सफर, बाहरी दुनिया में ढलने और अंदर से बदलने का, यही आज हमारी बातचीत का केंद्र है। हाँ, और ये चर्चा एक बहुत ही कमाल के एकेडमिक लेख पर आधारित है, जिसका नाम है फ्रॉम कुर्तास टू क्रॉप टॉप्स, अ थ्योरी ऑफ पोस्ट लिमिनल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। यह लेख जर्नल ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। अब जो लोग रिसर्च की दुनिया से वाकिफ नहीं है, उन्हें बता दें कि यह कोई मामूली जर्नल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। यह एक FT50 लिस्टेड जर्नल है, जिसका मतलब है कि यह अपने क्षेत्र के दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जर्नल्स में से एक है। मतलब इस पर छपने से पहले हर लेख को दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बहुत बारीकी से परखते हैं। हाँ, और इसके लेखक हैं सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के बारूक कॉलेज से तनुका घोषाल और यॉर्क यूनिवर्सिटी के शूलिच स्कूल ऑफ बिजनेस से रसल W. बेल्क। और हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस बेहतरीन और बहुत गहराई से लिखे गए लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। जी। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इसी लेख को सरल बनाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का एक सिद्धांत, एक थियरी आखिर बनती कैसे है। हाँ, मतलब डेटा कहाँ से आता है, रिसर्चर्स ने क्या किया, किन से बात की, और उन बातों से इतने गहरे निष्कर्ष कैसे निकालें। बिल्कुल, ये उन सभी के लिए बहुत दिलचस्प होगा जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रिसर्च का जो मेन आइडिया है, पोस्ट लिमिनैलिटी, इसका मतलब क्या है? सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा टेक्निकल है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। इसे समझने के लिए पहले लिमिनैलिटी को समझना होगा। ओके। ये एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान का एक पुराना कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है, हम 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। 3 स्टेजेस जैसे? पहला, आप अपनी पुरानी पहचान से अलग होते हैं। दूसरा, आप एक बीच की अवस्था में होते हैं, एक इन बिटवीन फेज। अच्छा, मतलब ना इधर के ना उधर के। हाँ, और तीसरा, आप अपनी नई पहचान में पूरी तरह शामिल हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे कोई आर्मी में भर्ती होता है तो ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो एक तरह से लिमिनैलिटी हुआ। वो अब सिविल भी नहीं है और अभी तक पूरा सैनिक भी नहीं बना है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन इस लेख के लेखक कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल मॉडल आज की दुनिया में, खासकर इन महिलाओं के संदर्भ में, अधूरा है। अधूरा क्यों है? उनका तर्क है कि वो तीसरा स्टेज यानी नई भूमिका में शामिल हो जाना, वो कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। वो तो एक और लंबे और मुश्किल सफर की शुरुआत है। ओह। और इसी शुरुआती संघर्ष भरे दौर को, जो उस बड़े बदलाव के ठीक बाद आता है, उसे वो पोस्ट लिमिनैलिटी कहते हैं। ये वो दौर है जब आपके पास नई नौकरी तो है, लेकिन आप अभी भी उस नए कॉर्पोरेट कल्चर में अपनी जगह बनाने के लिए जूझ रहे हैं। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब असली कहानी तो नौकरी मिलने के बाद शुरू होती है। तो फिर रिसर्चर्स ने इस कहानी को समझा कैसे? मतलब मेथड क्या था उनका? उन्होंने 12 महिलाओं से बात की है ना? हाँ, उन्होंने दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में काम कर रही 12 युवा महिलाओं से बात की। और ये सब छोटे कस्बों से आई थी? हाँ, सभी 20 से 34 साल की उम्र की थी और छोटे कस्बों या गांव से आई थी। और ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ मकसद आंकड़े इकट्ठे करना नहीं था, यहाँ मकसद था उनकी कहानियों को समझना। बिल्कुल, उनकी जिंदगी में बहुत गहराई से उतरना, उनके एहसास को समझना। तो ये इंटरव्यू कैसे हुए? मतलब बस एक बार बात करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लंबी बातचीत थी, जूम पर। अच्छा। कुछ महिलाओं से तो 1 साल बाद दोबारा बात की गई, ये देखने के लिए कि उनकी जिंदगी में क्या बदला है। इसे लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहते हैं शायद। सही। और उन्होंने सिर्फ सवाल जवाब नहीं किए, उन्होंने महिलाओं को कपड़ों की तस्वीरें दिखाई, पूछा कि वो इन्हें कहाँ पहनेंगी, उनसे अपनी पसंदीदा आउटफिट्स में तस्वीरें शेयर करने को कहा। तो ये एक जासूसी के काम जैसा है एक तरह से। हाँ, इस सारे डेटा को इकट्ठा करके उसकी परतें खोलना। आप हर कहानी में पैटर्न ढूंढते हैं और फिर उन पैटर्न्स को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, जिसे थियरी कहते हैं। समझ गए। तो मतलब ये सिर्फ 12 कहानियां नहीं है, ये उन 12 कहानियों से निकला एक फ्रेमवर्क है जो हजारों और महिलाओं की जिंदगी को समझने में हमारी मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी जासूसी और बातचीत से निकला क्या? वो 4 चरण वाली यात्रा क्या है? हाँ, तो रिसर्च ने इस पूरी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को 4 स्टेजेस में बांटा है। पहला स्टेज है समूह से अलगाव और आत्मविसंगति, सेल्फ डिस्क्रेपेंसी।
हाँ। जब ये महिलाएं शहर आती हैं तो उन्हें जोर का कल्चर शॉक लगता है। वो अपने शहरी सहकर्मियों के बीच खुद को अकेला और अलग थलग महसूस करती हैं। जैसे लेख में जानवी का जिक्र है, जिसे अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी की वजह से ऑफिस में बहुत अकेलापन महसूस होता था। हाँ, या बबीता, जिसे उसके छोटे शहर वाले हिंदी एक्सेंट के लिए मजाक का पात्र बनाया जाता था। ये बहुत तकलीफदेह होता है, बीच का फासला। यही एहसास है जो इस पूरे बदलाव की प्रक्रिया को किक स्टार्ट करता है। ओके, तो जब आपको ये महसूस होता है कि आप में कोई कमी है, तब आप उसे भरने की कोशिश करती हैं। यहीं से दूसरा चरण शुरू होता होगा। हाँ, जिसे रिसर्च में प्रतीकात्मक आत्मपूर्ति या सिंबॉलिक सेल्फ कंप्लीशन कहा गया है। ये तो फेक इट टिल यू मेक इट जैसा लग रहा है। काफी हद तक ये वो स्टेज है जब आप अपनी पहचान की कमी को भरने के लिए बाहरी प्रतीकों यानी सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सिंबल था कपड़े। हाँ, बबीता की कहानी याद है? उसने बताया कि कैसे उसने अपने सहकर्मियों को देखकर सीखा कि किस ड्रेस के साथ कौन से जूते पहनने हैं। हाँ, उसके पास पहले सिर्फ एक जोड़ी जूते थे और शहर आकर उसने 9 जोड़े खरीद लिए। बिल्कुल, वो सिर्फ जूते नहीं खरीद रही थी, वो कॉन्फिडेंस खरीद रही थी, एक तरह का कवच। तो ये सिर्फ नए कपड़े पहनना नहीं है, ये एक तरह का कवच पहनना है। जब तक अंदर से आत्मविश्वास ना आए, तब तक बाहर से उसे ओढ़ लो। इसमें सोशल मीडिया और दोस्तों का भी बड़ा रोल होता होगा। बहुत बड़ा। वो गाइड की भूमिका निभाते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल कहानी जरीना की है। हाँ, वो एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से थी। उसने जिंदगी में कभी जीन्स नहीं पहनी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पति की जीन्स पहनी और उसे महसूस हुआ जैसे उसे उड़ने के लिए पंख मिल गए हों। वाह! वो एक जीन्स का टुकड़ा नहीं था, वो आजादी का पहला एहसास था। ये दिखाता है कि एक कपड़ा भी कितना ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित रहता है? बिल्कुल नहीं, कपड़े तो बस शुरुआत हैं। धीरे धीरे ये व्यवहार में भी आता है। बबीता बताती है कि कैसे उसने ऑफिस की बैठकों में अपनी राय रखना शुरू किया। वो मॉडर्न बिंदास पू है, लेकिन जैसे ही वो अपने गांव जाती है, उसे पारंपरिक पार्वती का किरदार निभाना पड़ता है। लंबी कुर्तियां, लाल लिपस्टिक भी नहीं। हाँ, और रिसर्च यहाँ एक बहुत जरूरी नुआंस बताती है। ये सिर्फ कोड स्विचिंग नहीं है। अच्छा, यहाँ फर्क यह है कि अब जेनेलिया के लिए पार्वती का किरदार बनावटी हो गया है, एक परफॉर्मेंस है, जबकि पू वाला किरदार ही उसका असली स्व बन चुका है। पुरानी पहचान अब अपनी असलियत खो रही है। तो ये परफॉर्मेंस कब तक चलती है? क्या कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां ये किरदार निभाने की जरूरत खत्म हो जाती है? हाँ, और ये हमें आखिरी स्टेज पर लाता है, मुक्त स्व, द इमेंसिपेटेड सेल्फ। द इमेंसिपेटेड सेल्फ। बिल्कुल, ये वो स्टेज है जहां ये ट्रांसफॉर्मेशन लगभग पूरा हो चुका है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जेनेलिया के साथ 1 साल बाद हुआ दूसरा इंटरव्यू है। उसमें क्या अलग था? उस इंटरव्यू में एक अलग ही जेनेलिया दिखी। उसका आत्मविश्वास जमीन आसमान का फर्क ले आया था। वो खुद कहती है कि मैं अब रानी की तरह चलती हूँ। वाह! और सबसे बड़ी बात, उसने बताया कि अब जब वो गांव जाती है तो अपनी माँ के मना करने के बावजूद कुर्तियां नहीं पहनती। वो अब अपनी शर्तों पर जी रही थी। ये तो एक पूरी तरह से एम्पावरमेंट की कहानी है। लेकिन क्या मुक्त होने का मतलब सबके लिए एक ही है? मतलब क्या हमेशा पश्चिमीकरण ही होता है? नहीं, और यही इस रिसर्च की सबसे खूबसूरत बात है। इस स्टेज पर वे आधुनिकता की अपनी परिभाषा गढ़ती हैं। जैसे सलमा, एक और प्रतिभा की। हाँ। उसके लिए आधुनिकता छोटे कपड़े पहनना नहीं है। उसके लिए मॉडर्न होने का मतलब है अपनी आवाज उठाना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, और वो अपने धर्म में ही एम्पावरमेंट पाती हैं। तो हर किसी के लिए इस मुक्त स्व का रूप अनोखा होता है। एकदम। ये पूरी यात्रा सुनने में तो बहुत इंस्पायरिंग लगती है, लेकिन जाहिर है इस रास्ते में बहुत सी बाधाएं भी आती होंगी। हाँ, और सबसे बड़ी बाधा के रूप में शादी का जिक्र है। बबीता का डर बहुत असली लगता है जब वो कहती है कि उसे डर है कि शादी उसकी इतनी मेहनत से कमाई हुई आज़ादी को छीन लेगी। वो अपनी दोस्त का उदाहरण भी देती है। हाँ, जिसे शादी के बाद नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया और यहाँ तक कि उसका फोन इस्तेमाल करना भी बंद करवा दिया गया। ये तो बहुत डरावना है। तो क्या शादी इस नई पहचान के लिए एक फुल स्टॉप की तरह है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जहाँ एक तरफ पारंपरिक शादी एक बहुत बड़ी बाधा है, वहीं शहनाज जैसी महिलाएं भी हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। वो कहती हैं कि वो ऐसे किसी से शादी नहीं करेंगी जो उनकी आज़ादी पर सवाल उठाए। बिल्कुल। और दिशा की कहानी तो और भी पावरफुल है। उसने दहेज और घरेलू हिंसा से गुजरने के बाद तलाक लिया और अब वो फैशन और डांस के जरिए खुद को फिर से खोज रही है। तो ये महिलाएं सिर्फ भुक्तभोगी नहीं है, वे फाइटर है। हाँ, वे इन बाधाओं से लड़ रही हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जिंदगी में किसी नई भूमिका में ढलना सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचना नहीं है, जैसे नौकरी पा लेना।
असली सफर तो उस मंजिल के बाद शुरू होता है। बिल्कुल, ये एक लंबा, मुश्किल और बहुत ही पर्सनल सफर है और इसी सफर को समझने के लिए ये रिसर्च हमें पोस्ट लिमिनैलिटी का एक नया नजरिया, एक नया फ्रेमवर्क देती है। और ये सिर्फ भारत की इन युवा महिलाओं की कहानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये विचार तो जिंदगी के कई और बदलावों पर भी लागू हो सकता है। जैसे सोचिए, एक माँ जो मैटरनिटी लीव के बाद काम पर लौट रही है, या कोई जो एक गंभीर बीमारी से उबर रहा है, तलाक के बाद अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना, या रिटायरमेंट। हाँ, ये सभी पोस्ट लिमिनल अनुभव हैं। ये शोध हमें इन सभी अनुभवों को एक नई संवेदनशीलता के साथ देखने में मदद करता है। अंत में एक सवाल जो शायद हम सब खुद से पूछ सकते हैं। ये शोध दिखाता है कि कैसे इन महिलाओं ने फैशन जैसी चीज का इस्तेमाल करके अपने लिए एक नई आजाद कहानी लिखी। जब हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलावों से गुजरते हैं तो हम जाने अनजाने में अपनी नई पहचान गढ़ने के लिए किन चीजों या आदतों का सहारा लेते हैं? हमारा अपना पोस्ट लिमिनल सफर कैसा दिखता है? Imaginez, là, une jeune femme fraîchement diplômée. Elle quitte son petit village en Inde pour un nouvel emploi dans une grande banque en ville. C'est une immense réussite. Mais pour s'intégrer parmi ses collègues qui ont l'air si à l'aise, si occidentalisés, elle doit adopter un style vestimentaire qui lui est complètement étranger. Elle enfile peut-être un tailleur pour la toute première fois. Elle se sent à la fois puissante et en même temps complètement déguisée. Et cette performance extérieure, ce changement de garde-robe, ça cache une transformation intérieure qui est bien plus complexe, bien plus ardue. Elle a eu la job, elle a déménagé, mais elle n'a pas du tout l'impression d'être à sa place. Le plus dur, en fait, ça commence maintenant. Cette situation-là, c'est le point de départ d'une recherche qui est absolument fascinante. Aujourd'hui, on se penche sur un article qui est paru dans le prestigieux Journal of Consumer Psychology. C'est une revue académique de premier plan, classée dans la fameuse liste FT50. L'article s'intitule « From Curtis to Crop Tops, A Theory of Post-Liminal Self-Transformation ». Il est signé par Tanuka Ghoshal du Bowdoin College à New York et Russell W. Belk de l'Université York à Toronto. Et ça, c'est important de le dire. Qu'on s'abonne ou non à notre chaîne, on encourage vraiment à prendre le temps de lire cet article. C'est le fruit d'un travail de recherche qui est rigoureux, qui est réfléchi et qui a été évalué par les pairs. Le lien se trouve dans les notes de l'émission. Absolument. Et notre but aujourd'hui, c'est pas juste de résumer les conclusions, c'est de regarder un peu sous le capot, de décortiquer comment une recherche comme ça elle est construite. Pour quiconque s'intéresse au monde de la recherche ou qui commence peut-être son propre parcours, c'est une occasion de voir concrètement comment on développe une théorie, comment on va chercher des données qui sont humaines, qui sont sensibles, et surtout comment on analyse ces histoires de vie pour en tirer quelque chose d'éclairant. Alors commençons par le début. Pour comprendre l'innovation de cet article, il faut parler d'un concept qu'on connaît peut-être un peu, la liminalité. C'est cette phase de transition, cet entre-deux. Comme, mettons, la période des fiançailles avant mariage ou le moment où on cherche un emploi après avoir eu son diplôme. On n'est plus ce qu'on était, mais on n'est pas encore ce qu'on va devenir. Et la plupart des recherches, elles s'arrêtent là. Exactement. La théorie classique, qui nous vient de l'anthropologue Arnold von Gennep au début du 20e siècle, elle décrit les rites de passage en 3 étapes. D'abord, la séparation de son ancien statut. Ça, c'est la phase préliminaire. Ensuite, cette fameuse transition, la phase liminaire. Et finalement, la réincorporation dans la société avec son nouveau statut, la phase post-liminaire. L'hypothèse a toujours été que cette dernière étape était presque une formalité. Une fois que tu as le diplôme, le mariage, l'emploi, c'est réglé. La transition est finie. Ça sonne simple, presque trop simple même. C'est ça. Et c'est justement là que les auteurs de l'article arrivent et disent attendez une minute. Elles affirment que cette hypothèse est fausse, du moins pour les jeunes femmes qu'elles ont étudiées. Pour elles, la véritable transformation, la plus difficile, elle commence après avoir obtenu le nouveau statut. C'est pas une simple réintégration, c'est un processus actif, conscient et souvent douloureux. C'est ça, la grande contribution théorique. Elles ont identifié une lacune, un angle mort dans une théorie qui a plus de 100 ans. Elles soutiennent que la transformation de soi se produit pas tant pendant la phase d'incertitude, la liminalité, mais bien dans la période qui suit, la post-liminalité. C'est là que l'individu doit activement apprendre les codes, négocier son identité et finalement se battre pour être accepté dans son nouveau rôle.
OK, mais alors, comment on fait pour étudier un processus aussi personnel, aussi intime? On peut pas juste envoyer un sondage avec des questions à cocher pour capter ça. Non, c'est impossible. C'est pour ça qu'elles ont utilisé une approche qu'on appelle qualitative. Fait que là, on oublie les chiffres, les tableaux, les statistiques. Ici, on est vraiment dans l'humain. La recherche se base sur des récits de vie, des conversations en profondeur. L'objectif, c'est de comprendre le pourquoi et le comment derrière les expériences. Et pour que ça fonctionne, j'imagine que le choix des personnes interrogées doit être crucial. De qui on parle concrètement? On parle de 12 femmes professionnelles en Inde. Elles ont entre 20 et 34 ans et elles vivent dans des grandes métropoles comme Mumbai ou Delhi. Leur point commun, et c'est ça la clé, c'est d'avoir toutes migré d'une petite ville ou d'un village pour leur carrière. Les chercheuses ont aussi veillé à avoir une certaine diversité là, dans l'échantillon, avec des femmes de différentes classes sociales, de différentes religions aussi, hindoues et musulmanes notamment. Et la collecte de données en elle-même, ça ressemblait à quoi? Des entrevues sur Zoom, on s'en doute, mais comment tu fais parler les gens sur des sujets aussi délicats que l'identité, les vêtements? La méthode est vraiment riche et c'est ça qui rend l'étude si solide. Il y a eu de longues entrevues par Zoom qui duraient entre 1 heure et 1 heure et demie. Pour stimuler la discussion sur les vêtements, ce qui n'est pas toujours facile, elles ont utilisé des images de différents styles, traditionnels indiens, occidentaux, et un point très important, certaines participantes ont été interviewées à nouveau 1 an plus tard. Ah oui? Oui, ça permet de voir l'évolution en temps réel, de voir si la transformation a progressé. Elles ont même partagé des photos de leur tenue préférée, ce qui donne une dimension très concrète, très visuelle à leurs histoires. Un suivi 1 an plus tard, c'est vraiment un engagement à long terme avec ces femmes-là. Ça montre une volonté de comprendre le processus dans sa durée. Et une fois qu'on a toutes ces heures de conversation, ces photos, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, c'est là qu'entre en jeu de l'analyse. Elles ont utilisé une approche qu'on dit herméneutique. En termes simples, c'est un peu comme un détective qui fait constamment des allers-retours entre les indices, les détails d'une histoire individuelle et la scène de crime plus large. La scène de crime? Oui, c'est-à-dire le contexte socio-culturel indien. C'est en tissant des liens entre le micro et le macro qu'on arrive à construire une compréhension qui est profonde, qui est nuancée. Alors, allons-y. Plongeons dans les résultats. C'est quoi, concrètement, ce parcours post-liminaire qu'elle traverse? L'article propose un modèle en 4 étapes, c'est bien ça? Oui, et c'est vraiment le cœur de leur contribution. La première étape, c'est l'exclusion du groupe et le décalage de soi. À leur arrivée en ville, c'est le choc sur elles. Elles se sentent immédiatement exclues par leurs collègues qui les jugent moins sophistiqués. On se moque de leur accent, de leurs vêtements traditionnels comme le kurta. Il y a une participante Babita qui raconte comment ses collègues riaient de son hindi, le qualifiant de hindi de petite ville. C'est extrêmement violent, ça. Oui, et ça crée ce que les chercheurs appellent un décalage de soi. Un écart là, qui est douloureux entre qui elles sont et qui elles sentent qu'elles doivent devenir pour survivre dans ce nouvel environnement. C'est brutal comme point de départ, ce sentiment de décalage de soi. On réalise que l'identité qu'on avait, qui fonctionnait très bien dans notre village, elle ne fonctionne plus du tout. J'imagine que la première réaction, c'est de vouloir combler ce fossé à tout prix. C'est ça la prochaine étape? Exactement, mais la façon dont ils le font est fascinante. On entre dans la deuxième étape, l'accomplissement symbolique de soi. Pour combler cet écart, elles commencent à imiter leur père. La consommation devient alors un outil stratégique. Elles observent, elles décodent les styles vestimentaires, elles suivent des influenceurs sur les réseaux sociaux. L'exemple d'une jeune femme, Genelia, est frappant. Elle développe une fascination pour la lingerie fine. Ah, la lingerie? Oui. Pour elle, c'est une façon plus sûre, plus secrète de se sentir moderne et séduisante, sans devoir immédiatement affronter le regard des autres en portant des vêtements très révélateurs en public. C'est un premier pas. L'idée de la lingerie, c'est puissant. C'est une transformation qui commence par l'intime, le secret. C'est une armure personnelle avant d'être une performance publique. Ça montre à quel point le processus est calculé. C'est pas juste une question de « je vais m'acheter une nouvelle robe ». C'est beaucoup plus profond. Et après cette phase d'expérimentation secrète, on arrive à la 3e étape, la performance de plusieurs identités. Avec le temps, elles deviennent plus à l'aise dans leur nouvelle peau, leur nouveau personnage de professionnelle urbaine. Mais cette identité-là, elle n'est pas encore stable. Le test ultime, c'est le retour au village pour les vacances. Là, elles doivent souvent rejouer leur ancien rôle pour pas choquer la famille. Genelia, encore, elle utilise une analogie brillante tirée d'un film de Bollywood. Elle dit «
À Mumbai, je suis Pooh, un personnage moderne extraverti, mais dans mon village, je suis Parvati, un personnage traditionnel, pieux. Wow! L'image de Pooh et Parvati, ça résume tout. On devient des actrices de notre propre vie. Et le plus dur, j'imagine, c'est que l'un des deux rôles finit par sembler faux. C'est exactement ça. Elle dit que maintenant, jouer Parvati lui semble complètement inauthentique. Ça la met mal à l'aise. C'est le signe que le changement interne, il est bien réel et que l'ancien soi ne lui correspond plus. Et ça nous amène directement à la dernière étape, j'imagine, l'intégration finale. Oui, la 4e et dernière étape, c'est l'identité émancipée. C'est le moment où la nouvelle identité est pleinement intégralisée. Elle n'est plus une performance. L'ancien soi est consciemment abandonné. Lors de la 2e entrevue, 1 an plus tard, Genelia a complètement changé. Nouvelle coiffure, nouvelle assurance. Elle dit ne plus posséder un seul kurta. Plus un seul. Non. Et ce qui est le plus important, c'est qu'à ce stade, les femmes ne se contentent plus d'imiter. Elles développent leur propre style. Un style authentique qui leur ressemble. Une autre participante, Salma, trouve son émancipation dans une foi renouvelée. Elle se met à porter des vêtements élégants et modestes qui correspondent à ses valeurs, bien loin des tendances qu'elle se sentait obligée de suivre au début. Donc, on passe de l'imitation forcée pour être acceptée à une véritable expression de soi. Ce n'est plus « je veux être comme elle », mais plutôt « voici qui je suis devenue ». Mais ce parcours a l'air incroyablement difficile. J'imagine qu'il y a des obstacles majeurs, des choses qui peuvent tout faire dérailler. Absolument. Le principal obstacle, ou inhibiteur, comme le nomment les chercheuses, c'est le mariage. Il y a une peur profonde et justifiée qu'un mariage traditionnel arrangé anéantisse tous leurs efforts, toute leur nouvelle indépendance. Babita raconte l'histoire terrifiante d'une de ses amies qui, une fois mariée, a dû quitter sa job et n'avait même plus le droit de toucher à son propre téléphone. Une autre participante, Disha, a subi du harcèlement pour une dot et a dû se battre pendant des années pour obtenir le divorce. C'est très poignant comme histoire. C'est terrible. Ça montre à quel point leur nouvelle indépendance est fragile, constamment menacée par des structures sociales très puissantes. Mais qu'est-ce qui les aide à tenir bon alors? Il doit bien y avoir des forces qui les poussent vers l'avant? Oui, heureusement. Il y a aussi des facilitateurs. Le milieu professionnel lui-même, particulièrement les centres d'appel qui sont très présents en Inde, c'est un puissant moteur de changement parce que ça les expose à une culture globale. Il y a aussi ce que l'étude appelle les guides. Ça peut être une collègue plus expérimentée, une influenceuse sur Instagram, et les rituels, comme aller magasiner entre amis. Ces rituels renforcent pas seulement l'apprentissage des codes, mais aussi les liens de sororité qui sont essentiels pour leur soutien mutuel. Ce qui ressort de tout ça, c'est que la transformation, elle s'arrête jamais vraiment à la ligne d'arrivée qu'on s'était fixée. Obtenir l'emploi ou déménager en ville, ce n'est pas la fin de la course, c'est le coup de pistolet qui marque le début d'une nouvelle épreuve, celle de l'adaptation post-liminaire. Et dans ce contexte-là, la consommation, particulièrement la mode, ça n'a rien de futile. C'est un outil essentiel pour construire et négocier son identité au quotidien. Tout à fait. Et ce qui est puissant avec cette théorie, c'est que cette idée de post-liminalité comme une période de changement actif et difficile, ça peut s'appliquer à tellement d'autres expériences de vie. Devenir parent pour la première fois, vivre avec une maladie chronique, traverser un divorce, prendre sa retraite. Dans tous ces cas, le changement de statut officiel n'est que le début. Le vrai travail d'adaptation y vient après. C'est une perspective qui enrichit vraiment notre compréhension des transitions humaines. L'article se concentre, avec raison, sur des jeunes femmes qui tentent de se libérer de normes patriarcales très fortes. Et ça me laisse avec une question qui mérite réflexion. À quoi pourrait bien ressembler ce processus de transformation post-liminaire pour de jeunes hommes du même milieu? Eux aussi, ils font face à des pressions sociales différentes, mais tout aussi fortes, comme l'obligation de reprendre l'entreprise familiale, de sacrifier leurs rêves pour s'occuper de leurs parents vieillissants. Leur parcours de transformation serait-il le même ou complètement différent?